वो जगह से किधर जाए? चलो फिर आओ 460 रुपए। 60 रुपए सिर्फ बच्चे बैठेंगे या बड़े भी? छोटे बच्चे भी बैठ सकते हैं। बस चलो ये भी हो, वो भी बहुत ज़रूरी है और ये भी ज़रूरी है। पहला इशारा आपका वैसे मैगी की तरफ। कैमरा क्या हाल है? नहीं उर्दू बोलो। कह रहे हैं कि इनका بديع صنعك من لون وأشكال الحمد لله قلبي أنت حافظه. का नाम है आमिर और ये छोटी का नाम है आफिया। क्या हाल है? नहीं उर्दू बोलो, पश्तूनी बोलो। आपको पश्तो नहीं आती? आती है तो बोले फिर, थोड़ी सी बोले। हाँ बाबा ने मना किया हुआ है। कहाँ जा रहे हो? चलिए قدموا الأرواح والعمر فداء مستجيبين على غير ارتياب. कह रहे हैं कि इसमें का बिलवाज فلقاء الخلد في تلك الرحاب. أيها الراحل عذرا في شكاتي فإلى طيفك أنات عتابي. قد تركت القلب يدمي مثقلا تائها في الليل في عمق الضباب. وإذا أطوي وحيدا حائرا أقطع الدرب طويلا في اكتئاب. وإذا الليل خضم موحش تتلاقى فيه أمواج العذاب. لم يعد يبرق في ليلي سناه قد توارت كل أنوار الشهاب. غير أني سوف أمضي مثلما كنت تلقاني في وجه الصعاب. سوف يمضي الرأس مرفوعا فلا يرتضي ضعفا بقول أو جواب. سوف تحدوني دماء عابقات قد أنارت كل فج للذهاب.
هل ترانا نلتقي أم أنها كانت اللقيا على أرض السراب ثم ولت وتلاشى ظلها واستحالت ذكريات للعذاب. لأجلك أحيا بهذا الوجود فوحدك من يستحق الحياة. لأجلك أحيا فوحدك من يستحق الحياة. بدونك هذه الحياة فراغ ووحدك من يستحق الحياة. فلطفك إني أتيتك قلبا مضيعا ويسأل حبل النجاة. سريت بروحي فيا سعد روحي وكان هواك بدوني أنا. على كل شيء رأيت وجودك حتى على بسمات الشفاه. وفي الماء لما أردت الشراب الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آमीन। सारे साथी माशाल्लाह बैठे हुए हैं, अभी इंशाल्लाह ये कश लगाएंगे, कश। खाना खुद खा लिया, अब जिनों के लिए छोड़ दिया है। ये देखें, ओ जिन आ गए, जिन जिन जिन, ओ हो, आओ आपको खाना ये है, इधर आपको खाना दे। أحبك والخوف يملأ قلبي فهل لجنان غدا مبتغى. وأرجف مثل الطيور إذا ما تبلل أريشها بالمياه. فمنك التدفؤ أنت الأمان وأنت الملاذ الذي لا سواه. لأجلك نلتقي
مرحى بالصحاب قدموا الأرواح والعمر فداء مستجيبين ये हम कबाब बनाने के लिए आग जला रहे हैं। ये शेख साहब आग जला रहे हैं। ये नीचे आग जल गई है अब। अभी इसके अंदर हमने कवर डाल दिया। तरीका हाँ तरीका भी सिखा रहे हैं। अब देखें, अब ये बंद कर नीचे। قد تركت القلب يدمي مثقلا تائها في الليل في عمق الضباب وإذا أطوي وحيدا حائرا أقطع الدرب طويلا في اكتئاب